Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sambung tentang mechanism of heartbeat. Okey, mekanisme bagaimana jantung boleh mengecut dan mengendur. Okey, pertama sekali kita tengok dulu struktur jantung. Walaupun sebelum ni kita dah tengok, tetapi ini ada kelainan sikit lah. Okey, pertama sekali kita tengok dalam jantung ni, pertama dia ada sinoatrial node. What is sinoatrial node? And the other one is atrioventricle node. Okay. Okay, dekat mana duduknya sinoatrial node and atrioventricle node? Kalau kita perasan, ini adalah ruang pada right atrium. So sinoatrial node ni dan atrioventricle node ni ada pada right atrium. Seterusnya kita nak tengok dekat jantung dalam ni dia ada bundle of His and Purkinje fiber. Okey, bundle of His and Purkinje fiber ini adalah sejenis gentian yang membantu pengecutan jantung. Okey, kita kata when the both atrium contract and the both ventricle contract, so bundle of His and Purkinje fiber ini yang akan membantu dia lah contract secara serentak. Okay, so remember bundle of His and Purkinje fiber. This is the bundle of His ni, Purkinje fiber ni kita kata gentian. Dia bukan salur darah tetapi dia gentian. Gentian ni macam berbenang lah. Kalau kita tengok jantung ayam pun kita perasan, bila kita belah jantung tu kita akan nampak gentian-gentian inilah. Gentian berbenang. Dia macam nanti kalau pengecutan jantung berlaku, dia ni akan membantulah. Dia akan menarik kan, memastikan ruang jantung nanti akan mengecut. Okey. Dia pertama sekali saya dah bagi tahu sebelum ni, heart made from the cardiac muscle. Kalau kita nak tahu, cardiac muscle ini adalah interconnected to allow the electrical signal stimulate the cardiac muscle cells to contract and coordinated way. Itu specialnya cardiac muscle. Dia boleh menghasilkan ataupun mencetuskan electrical signal. Bila ada electrical signal, maka jantung akan mengecut. Dan dia sebelum ni saya bagi tahu bersifat myogenic. Myogenic maksudnya it will contract and relax. Contract and relax spontaneously without need receive impulse for the nervous system. Dekat situ maksudnya uncontrolled, without need from the nervous system tu, nerve cells lah. Contraction initiated and coordinated by pacemaker. Okey, dia kata pengecutan dia adalah dicetuskan oleh pacemaker. Pacemaker ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia adalah perentak. Okey, so perentak ni kalau kamu nak tahu, dia adalah cluster specialized heart muscle cell that set the rate which is the heart contract. Okey, perentak ini dia satu cluster special heart muscle cell that set the rate. Maksud dia set the rate tu maksudnya dia yang mengawal kadar denyutan jantung. Okey, so kita tengok pacemaker ni, dia ada dua. Satu SA node dan satu lagi AV node. Kalau kamu perasan kat sini, SA node itu adalah sinoatrial node, manakala AV node itu adalah atrioventricle node. Tadi saya dah bagi tahu kat kamu kat mana duduknya atrioventricle node dan sinoatrial node ni. Dia ada pada ruang atrium sebelah kanan. So apa fungsi perentak ni? Kalau bahasa Inggeris kita panggil pacemaker. Alright. Pertama sekali
Dia kata the pacemaker, that is SA node and AV node, is located in the wall right atrium wall. Generates the electrical impulse over the walls of both atria, causing the atria to contract rhythmical pattern. This is SA node. Sebab apa saya tahu dia SA node? Because dia kata wall right atrium. Kalau dalam exam tanya what the function of pacemaker, pacemaker generate impulse. Tapi kalau SA node pacemaker, function dia to make sure the both atria tu maksudnya right and left atria contract in rhythmically pattern. Kalau kamu tengok sini, ini adalah SA node. Okey, satu lagi AV node kan. Apa fungsi AV node ni? Dia kata from the SA node, impulse reach the AV node located at the floor right atrium. Kalau tadi pada pangkal atrium, ni pada dasar atrium di bahagian bawah atrium lah, atrium kanan. So ini adalah AV node. Okay, after impulse reach the atrioventricle node located at the floor right atrium, specialized muscle fiber, kan saya bagi tahu tadi, iaitu bundle of His. Ini bundle of His. Okay. And Purkinje fiber yang ada kat sini ni. Purkinje fiber. Apa fungsi dia? Dia kata conduct the electrical signal to the apex of the heart. Apex ni adalah hujung bahagian jantung. Ini adalah bahagian apex. Bahagian hujung, bucu. Okay. So dia akan spread the electrical signal pada semua bahagian jantung sehinggalah pada bahagian hujung jantung. Yang membantu signal tu sampai pada bahagian ini adalah dengan adanya bundle His and Purkinje fiber. Kalau tak ada bundle of His and Purkinje fiber ni, maka di bahagian ventricle, ventricle ni nanti tak boleh contract. Bila dia tak contract, maka darah tu tak dapat dihantar keluar daripada jantung ke seluruh badan ataupun ke paru. Okay. So dia kata bundle branches and Purkinje fiber ni conduct the signal to the apex of the heart, bahagian hujung jantung. Kalau tak, nanti pengecutan sampai separuh sini saja. Ke bahagian bawah ni tak ada pengecutan, bahagian bawah ventricle. So pacemaker ni regulated by two nerve, that is parasympathetic nerve slow down the pacemaker and sympathetic nerve speed up the pacemaker. Dia perentak ni dia dikawal oleh dua saraf. Satu parasympathetic. Parasympathetic ni slow down the pacemaker, and sympathetic nerve speed up the pacemaker. Ada satu-satu situasi kita perlu kadar denyutan jantung kita kena kuat. Ada certain situasi kita kena slow down. Maksudnya kita kena, degupan jantung kita kena relax. Kan? So yang membantu dia slow down and speed up ni, dia ada dua jenis nerve lah, parasympathetic and sympathetic nerve. Yang saya sebut tadi myogenic tu di mana jantung tadi berdenyut dengan luar kawal, tanpa dikawal oleh otak. So denyutan tadi nak bagi kuat dan rendah, dia tetap akan dikawal oleh saraf. Okay, mechanism of heartbeat. Okay, kita tengok the pumping of the heart. Pertama sekali, bagaimana jantung ni berdenyut. The sinoatrial node generate the electrical impulse. Dia mesti generate dulu. Perentak ni cetuskan impulse. Untuk apa dia cetuskan impulse? To make sure the both atria contract. Saya bagi tahu kan, sebab this is SA node. The electrical impulse spread rapidly in both atria, causing the atria contract simultaneously.
Okay, so the contraction of the atria helps the pump blood into the ventricles. Kan, daripada sini, bila both atria contract, barulah darah flow to the ventricle. After that, dia kata the electrical impulse reach the AV node. Okay, tadi dekat SA node. The electrical impulse spread through the bundles of the His. Okay, dia akan signal tadi, dia akan meresap melalui bundle of His tadi, gentian tadi. Okay, seterusnya and Purkinje fiber. Okay, bahagian ni nampak, ini bukan salur darah, ini kita panggil fiber, gentian. Okay, and Purkinje fiber up to the apex of the heart. So dia akan spread the signal electric into the apex of heart with help by the bundle of His and Purkinje fiber. Okay, selepas signal tu sampai dekat apex of the heart, bahagian hujung jantung, the electric signal spread the apex of the heart to the whole ventricle wall, right? As a result, the ventricle will be contract and pump blood out to the lung and body. So boleh faham what the function of pacemaker. Pertama, SA node to make sure the both atria contract, and the other one spread the signal to the apex. Bila sampai dekat apex, barulah the both ventricle will be contract, and then it will pump blood out to the lungs and body. Even the SA node and AV node located at the atrium wall, walaupun kedua-dua kedua-dua perentak tu berada pada dasar atrium, tetapi fungsi dia adalah untuk memastikan jantung tadi mengecut. Dia kata contract. Apa yang dikatakan contract? Pertama, SA node contract both atria and pass the signal to the AV node. AV node pass the signal to the bundle of His and Purkinje fiber to make sure the both ventricle to contract. Saya ulang banyak kali dah tu. Kalau tak faham lagi, bagi tahu. Okay, seterusnya, lap dub sound. What is lap dub sound? First, lap sounds is produced when the tricuspid valve and bicuspid valve close. Do you remember where is the bicuspid valve and tricuspid valve? Kat sini dia ada tunjuk kat kamu. Bicuspid valve in the right atrium and right ventricle, and bicuspid valve in the left atrium and right ventricle. Okay, dia kata lap sound is produced when the bicuspid and tricuspid valve is closed, while the second dub sound is produced when the semilunar valve is closed. Macam tu. Pertama, when the blood flow into the ventricle, bicuspid valve and tricuspid valve close. This is lap. Lepas tu, dia nak keluar daripada jantung, dia mesti melalui semilunar valve. Okay, after the semilunar valve close, this is dub sound will be produced. Kena faham juga tu. So, lap dub. So, lap dub tu maksudnya bila sampai kat dub, so the blood will transport to all part of the body. Next, contraction of skeletal muscle around the vein. Kalau kita perasan, ini adalah bahagian kaki kita, the foot skeletal muscle, kan, betis. Kalau kamu tengok kat betis kamu, ada urat-urat warna hijau.
That's we call the vena. Okay. So vein ni dia ada valve tau. Kalau awak perasan vein ni dia ada valve. Sebab dia salur yang besar di antara salur-salur darah. Bila kaki kita tu mengecut, contohnya kita jongkit sikit kaki. Jongkit kaki kita. Okay, pada waktu ni our valve will be open. Dia terbuka. Bila dia terbuka, maka darah akan mengalir pada seluruh bahagian lah. Bila kita relax, kita letak tapak kaki kita pada dasar yang rata, pada waktu itu, what happen to the vein? It will be close. Nampak? Close valve. Ni, pada waktu ni, kita punya muscle will be relaxed. And our valve in the vein will be closed. So the pumping of heart helps the distribution and flow the blood through the arteries, arterioles and blood capillaries. However, the force produced by the pumping of heart is insufficient for the blood flow to continue through the vein and return to the heart. Besides the blood is forced to flow against the force gravity, the present valve in the vein ensure that the blood flow in the one direction of the heart. Itu sebab kadang-kadang tu bila kita duduk lama-lama, so kita punya muscle tu relax. Bila muscle kita relax, valve in the vein tu dia akan tertutup. So pengaliran darah tadi jadi dia akan stop. Bila dia stop, waktu tu kita akan rasa kebas. So bila kita nak hilangkan rasa kebas tu, kita akan gerak-gerakkan kaki. Sebenarnya kita gerakkan kaki tu, valve kita akan open because our muscle will be contract. Barulah dia hantar darah ke jantung. So sebenarnya situasi kebas tu normal, tak ada masalah. So the blood flow in the vein is assisted by contraction of smooth muscles, contraction of skeletal muscle around the vein, and contraction of skeletal muscle pressure a constrict vein, causing the valve open and allow blood to flow towards the heart. Okay, ayat yang sama lah. Okay, last slide. The health issue related to the human circulatory system. Ini adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Pertama sekali, bila kita cerita pasal jantung, kita akan teringat tentang cardiovascular disease. Okay? Cardiovascular disease ni bukan senang nak dapat. Dia sebenarnya ada dia punya level-level dia. Pertama sekali, kalau kita perasan, atherosclerosis. Atero. You tengok spelling dia betul-betul. Atherosclerosis is formation and deposition plaque on the artery walls. Ada plaque dekat dinding arteri. Tapi plaque tu adalah daripada kolesterol. Lipid and dead muscle tissue are coagulated platelets and coagulated platelets. So the plaque will clog and narrowing the lumen of the blood vessel. Kalau soalan tu tanya, what is the disease when the plaque of cholesterol in the our arteries, artery walls, and narrowing the lumen of the blood vessel. So kita tahu nama penyakit tu mesti atherosclerosis. So kolesterol atherosclerosis. Ini yang kebanyakannya yang selalu banyak orang yang kena lah. So effect dia, when the lumen of the blood vessel is narrowing, so the blood pressure will be higher. Sebab apa? Salur darah dah sempit. Bila sempit, kita kata menyebabkan blood pressure increase. So this is atherosclerosis because of the cholesterol narrowing the lumen of the blood vessel. And the other one is, saya pergi dulu arterio.
Arteriosclerosis is causing of deposit of calcium. Okay, when calcium is deposited in the plaque and causes the artery to become hardened and lose its elasticity. Dia berbeza dengan kolesterol. Kolesterol tadi dia sempitkan lumen salur darah. Tetapi kalsium ni yang berasal daripada susu, okey, dia sama juga bila deposit, maksud dia terenap dalam salur darah. And what happen, salur darah tadi ataupun arteri dia akan menjadi keras. Bila dia keras, dia lose its elasticity. Ini yang boleh menyebabkan salur darah menjadi pecah, sebab dia mengeras, dan boleh juga menyebabkan berlakunya darah beku. So berbeza dengan arterio. Arterio, ingat kalsium, deposit of calcium. Artero, deposit of kolesterol. Ingat, rio kalsium, artero kolesterol. Next, hypertension. Hypertension is the blood pressure increase lah. Causes fine artery to break and patient can suffer from stroke and happens in the brain. So bahayanya hypertension ni bila salur darah yang kecil pada otak. Dekat otak ni salur darah dia kecil. So bila sampai dekat salur darah yang kecil ini, bila blood pressure increase, ini yang boleh menyebabkan stroke. Sebab apa? Salur darah pecah pada bahagian otak. So apa efek dia? Stroke ni will cause the blood clots, thrombus that clog the flow of blood in the brain. So bila the clog, yang kita panggil blood clots tadi, darah beku, yang kita panggil thrombus tadi, dia clog pada bahagian otak, maka oksigen tak boleh sampai otak. Itu yang kita panggil sebagai stroke. Angina. Angina is when the lumen of coronary, nak sebut coronary tu sebut coronary artery of the heart is narrow. Okey, ingat tak coronary artery tu kat mana? Ni kat sini. Kat mana? Structure of the heart. This one. External of the heart, we can see the coronary artery to supply the oxygen to the muscle, the cardiac muscle or cardiac tissue of the heart. So when the coronary artery is blocked ataupun clogged, so it cannot supply the oxygen to the tissue, the heart, cardiac muscle tissue. So the lumen, so insufficiency of oxygen supply to the heart muscle can cause the angina, severe chest pain. Severe chest pain ni kita akan rasa sakit pada bahagian jantung. Tiba-tiba jantung kita rasa sakit. Itu that's mean our heart muscles cannot get the insufficient oxygen. So if the artery is completely clogged, myocardial infarction, heart attack will be occurs. So bila dia berlarutan sakit, kejap sakit, dan akhirnya kita panggil dia sebagai heart attack. Serangan jantung. Kita takut bila berlakunya serangan jantung, kemungkinan besar jantung akan berhenti berdenyut lah. Bila dia berhenti berdenyut, maka berakhirlah tu hayat seseorang itu. Okay. So the other question is discuss a suitable treatment for the heart failure. This is a treatment. Awak boleh bagi treatment. Dia kata, as a doctor, what is your advice for the patient get the heart disease? So kamu bolehlah bagi nasihat-nasihat seperti exercise regularly. So regular exercise, not every day, regular exercise. Kamu boleh bagi cadangan membuat pembedahan angioplasty. Angioplasty ni when the artery
is blocked ataupun clot. Macam mana doktor inflate balloon inside a narrowing of blocked coronary artery and widen the artery and stand it open, then place to keep the artery open, so the blood will flow efficiently and will supply the oxygen to the heart muscle cell. Okey, kalau dia ada masalah pada perentak, okey, perentak dia unfunction atau perentak dia macam bateri, perentak ni dia dah berkurang, dia punya sistem dia, so kita boleh cadangkan pada dia pacemaker implant. Kita bagi dia berentak tiruan. Okay, so pacemaker will send the electrical signal to the heart when necessary to help it beat properly. Okay, so itu berkaitan dengan jantung lah. So pastikan jaga jantung dengan baik supaya dia sentiasa sihat dan dapat berdenyut dengan normal. So dapatlah dia menghantar oksigen ke seluruh badan. Okey, saya rasa itu saja untuk chapter 10. So kalau ada apa-apa boleh PM saya lah. So sekian.